बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर लाइव विद राय जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। स्पेन से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं पहले जिस साइट पर था उस साइट पे काफ़ी गर्मी थी, 700-800 किलोमीटर का सफ़र करके अब दूसरी साइट पर आया हूँ। यही समझ लेंगे ये इलाका जो है, ये जिस तरह पाकिस्तान का पर्वत है तो ये पर्वत है, मतलब ये सरसब्ज़ इलाका है, ठंडा इलाका है, खूबसूरत इलाका है। तो आज पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि 20 सीटों पर ज़मनी इंतखाब थे, और वो जो इलेक्शन थे वो पीटीआई के जो अरकान मुनर्रफ हुए थे वो नाइल हो गए थे, और उसके बाद उन पे आज इलेक्शन थे। उनमें 10 लोग पीटीआई के टिकट पर जीते थे 2018 में, और 10 तकरीबन आज़ाद जीते थे और पीटीआई में शामिल हो गए थे, या जंगी तरीन और दोस्तों ने दूसरे जो पीटीआई के थे उन्होंने शामिल करवाए थे। तो उसके बाद जनाब उन सीटों पे ऐसा लग रहा था, या नून लीग जिस तरह कह रही थी, जलसे तो बड़े बड़े नून लीग कर रही थी, फिर पीटीआई भी बड़े बड़े कर रही थी, लेकिन इमरान खान की जो मेहनत है वो रंग लाई, और 16-17 एमपीए जो हैं वो जीत गए हैं पीटीआई के। और पीटीआई को 13 सीटें चाहिए थी 186 अपने मतलब तादाद पूरी करने के लिए वज़ीर आला के लिए। तो इस वक्त ऐसे लगता है कि पीटीआई काफ लीग के परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनवाने में कामयाब हो जाएगी, और हमजा शहबाज जो हैं वो तो छुट्टी पे चले गए, छुट्टी हो गई। लेकिन ये एक जमहूरी अमल है, जमहूरी तरीका है, और बेहतरीन मतलब जो भी आप देखें ना, मेरी अपनी राय होगी, आपकी अपनी राय होगी, हर किसी की अपनी राय है, लेकिन जमहूरियत में जो सबसे बड़ा हथियार है, जो तरीक़ाकार है, जो वेपन है, वो वोट है। वोट जो है वो जो जिसको डालना चाहे उसको डाले, और जिसको वोट डाले उसको वोट निकले, उसको उसका ही वोट निकले। यही हमारा शुरू से रोना है, इसी को हम जमहूरियत कहते हैं। पाकिस्तान में ये गड़बड़ होती है, लेकिन आज क्योंकि पीटीआई ये जीत चुकी है तो शुक्र है कम अज़ कम उन्होंने फिर धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया, और लगाना भी कैसे था, क्यों लगाना था। और एक और अच्छी चीज़ ये भी हुई, बेशक इक़्तिदार में है लेकिन उसके बावजूद अच्छी रवायत है कि नून लीग ने मान लिया, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है कि हमें शिकस्त हुई है। तो पीटीआई मतलब जो है अब वो पंजाब में हुकूमत बनाती है, लेकिन उसके साथ देखना होगा, या लगता है कि इमरान खान साहब को तो पंजाब हुकूमत से कोई दिलचस्पी नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो एक ज़ाहिर बात है वफाक में इक़्तिदार में आना चाहते हैं, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और उसके लिए वो इलेक्शन चाहते हैं अब, और इलेक्शन का वो कह रहे हैं, और इस वक्त उनका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो और ज़्यादा इलेक्शन का कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको बता दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में पिछले 4-5 सालों में ये बात हर जगह बैठ चुकी है, लोगों के दिलों में, ज़ुबानों पर, दिमागों में, कि बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के कोई जीत नहीं सकता, वो जिसको चाहेंगे उसकी हुकूमत आएगी। तो इस बयानिया को पिछले अब अगर आप गौर करेंगे, आज से साल 1.5 साल पहले जब इलेक्शंस हुए तो पीटीआई की हुकूमत थी, और वहाँ से पीटीआई हार रही थी, मतलब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया चलता रहा। और अब इमरान खान ने बेशक मजबूरन अपनाया, बल्कि वो तो यही कहते रहे कि न्यूट्रल जानवर होता है, मेरा साथ दें, लेकिन क्योंकि उसके वो साथ नहीं दे रहे थे और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो वो बोल उनके ख़िलाफ़ ही रहे थे। मीर जाफ़र कह रहे थे, मीर सादक कह रहे थे, न्यूट्रल कह रहे थे, जानवर कह रहे थे, और न जाने क्या कुछ कह रहे थे, और कहते रहे। लेकिन उनको भी जो मकबूलियत मिली वो और पॉपुलर हुए, तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के नारे पर हुए। तो इससे एक बात तो तय है, साबित हो गई, बेशक कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट का है, बेशक आज तक असल जमहूरियत नहीं आई है, लेकिन जब भी अवाम को मौका मिलता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो अवाम की अक्सरियत एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वोट देती है। और ये इन इलेक्शंस में भी आपने देखा, साबित हो गया। अब देखें ना, जो लोग वोट दे रहे हैं वो अच्छी तरह जानते थे कि पता नहीं वोट हमारा उस तरह निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या होगा, लेकिन उसके साथ इस दफ़ा खैर इन 20 सीटों पे एक उम्मीद थी कि अगर 12-13 सीटें जीत जाते हैं तो पंजाब में हुकूमत हमारी बन सकती है। तो सीधी सादी ये पंजाब की हुकूमत की भी जंग थी, तख्ते लाहौर की जंग थी, तख्ते पंजाब की जंग थी। 12 करोड़ का सूबा है पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब। और इमरान खान की आने वाली सियासत, अब उसको तकवीयत मिली, अब वो तकड़ी हुई है, अब वो स्ट्रांग हुई है, वरना उस सूरत में इमरान खान साहब की जो सियासत है वो कमज़ोर होनी थी और उनका बयानिया फ़ेल हो जाना था। लेकिन कोई कुछ भी कहे तो इमरान खान का बयानिया तो कामयाब हो चुका है। इमरान खान का बयानिया जी बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी उन्होंने सीटें ली हैं, उसके बाद देखें ना, हुकूमत में है, इस्टेब्लिशमेंट और जिस तरह सामने नज़र आ रहा है उनके ख़िलाफ़ है, द ग्रेट गेम अगर कोई बैक साइड पर है, बहुत दूर अंदेशी की कोई चाल खेली गई है, तो वो एक अलग बात है।
وہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس وقت پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور سامنے 22 تاریخ کو وزیر اعلیٰ ان کا بن جائے گا. آگے سے عمران خان کیا، پھر وہ ساری بات ہے، وہ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں اور پنجاب حکومت میں بڑی مختلف رائے آ جائیں گی نا. ایک حلقہ یہ بھی کہے گا کہ اگلے آنے والے اگر الیکشن ہوتے ہیں وفاق کے تو پنجاب کی حکومت ختم نہ ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت ختم نہ ہو کیونکہ ہماری حکومت ہے. پی ٹی آئی یہ سوچے گی تو اس سے ہمیں سہولت ہوگی. اور ایک بڑا طبقہ کہے گا نہیں، ہم فریش مینڈیٹ لے کر آتے ہیں اور وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی زیادہ مقبولیت میں ہے. یہاں آنے والے 3-4 مہینوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو خیر کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن وقتی طور پر ایک دن میں اس الیکشن نے پی ٹی آئی کو مطلب پھر ثابت کیا کہ وہ مقبول جماعت ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ عمران خان کا بیانیہ چاہے ٹھیک ہے چاہے غلط ہے، دیکھیں ان کا خاص کر وہ جھوٹ امریکہ والا، یہ وہ تو رجیم والا وہ تو جھوٹ ہے، لیکن لوگوں نے کیونکہ ماننا ہے، لوگوں نے پک کیا ہے. عمران خان پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے ہیں تو لوگوں کو اچھا لگا ہے. یعنی عمران خان اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو انتہائی نااہل وزیر اعظم تھے پاکستان میں، مطلب کوئی چیز جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. اور اگر یہ نون لیگ کی حکومت یا اتحادیوں کی حکومت نہ آتی تو آج تیل پھر اسی جگہ پہ ہوتا جب یہاں ہے، بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا، 250 روپے سے زیادہ ہوتا، باقی چیزیں مہنگی ہوتی تو ہر چیز عمران خان کے خلاف جاری ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوا، اب ان کے خلاف گئی ہے تو یہ تو چلتا رہے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جتنی جماعتیں ہیں ان میں کسی بھی جماعت کے پاس کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے، کوئی ایسا منشور نہیں ہے، کوئی ایسا ویژن نہیں ہے کہ پاکستان کے غریب عوام کو ان مسائل سے نکال سکیں، ان مسائل کا ان کے پاس کوئی حل ہو. تو ایسا بالکل نظر نہیں آتا ہے. سامنے بھی پتہ ہے، ویسے بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے تو لوگ اس میں استعمال ہوتے ہیں، لوگوں کو مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں عمران خان کے جلسوں میں لوگ نکلتے ہیں، ووٹ کے لیے نکلے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے خیر. لیکن جب مہنگائی ہوتی ہے، یہ اس حکومت نے جتنا تیل مہنگا کیا مطلب فوراً تو لوگ نہیں نکلے. لیکن اس کے ساتھ اب آنے والے وقت میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کرتے کیا ہیں. مطلب سیدھی سی بات ہے، ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے نا، الیکشن کا اعلان کریں. تو اب یہ نون لیگ اور اتحادی بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے اب کیا کیا جائے، کیونکہ پنجاب حکومت چلی جاتی ہے تو دیکھیں نا، ادھر سے بھی انتقامی سیاست ہو رہی تھی، ادھر سے بھی انتقامی سیاست ہو رہی تھی. اب پنجاب اور وفاق کا ٹاکرا ہوگا اور وہاں پر بھی بہت تھوڑے ممبرز ہیں. لیکن دیکھیں ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ استعفے کی بجائے، دوسرے طریقے کی بجائے عمران خان جو ہیں وہ یہاں پر بھی دوبارہ عدم اعتماد کر لیں. یہ تو جمہوریت کا حصہ ہے نا، ووٹوں کا کھیل ہے. جس طرح یہ بھی مطلب یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ نہ کھیڈو نہ کھیڈن دو، نہ کھیلے نہ کھیلنے دو. اس کی بجائے کھیلنا چاہیے. مطلب ایک صحیح طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، آپ اس سے کھیلتے ہیں تو وہ بالکل درست ہے. بہرحال جی، باقی باتیں بعد میں، ہر چیز ہوگی بعد میں. لیکن ایک بات طے ہے، ایک بات ہو چکی ہے، اور وہ بات ہے کہ عمران خان کے پنجاب میں حکومت بننے کے تقریباً 99% سے زیادہ چانس ہو چکے ہیں. اور اس حکومت بنانے سے، یعنی وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو بنانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال ہوگا. اب تک لے اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی، اسپین سے میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ حافظ.